बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, हज़ाम बिन खालिद अपने ख़ानदान के अफराद के साथ एक सफ़र पर थे कि एक रात उन्होंने ख्वाब देखा कि वो एक इंतहाई खूबसूरत सब्ज ज़बरजद के मोतियों से बने एक तख्त पर बैठे हैं। उनके हाथ में एक नायाब मोती है जिसको वो पलट पलट कर देख रहे हैं। इतनी देर में एक मर्द घुड़सवार आता है और उनके पास आकर पूछता है, ए हज़ाम बिन खालिद, क्या इस मोती को मुझे बेचोगे और कितने में बेचोगे? हज़ाम बिन खालिद कहते हैं कि मुझे इस मोती की कीमत का इल्म ही नहीं है, आप बताओ इस मोती को कितने में खरीदोगे? घुड़सवार कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इसकी कीमत से ना आशना हूँ और मुझे ये मोती वैसे भी नायाब लगता है, इसलिए अगर मुझे तुम ये मोती दे दो तो उसके बदले में मैं तुम्हें हमेशा की सरदारी, मुकाम मंजिलत और शर्फ बरकत की जमानत देता हूँ। हजाम कहते हैं कि ख्वाब में मैंने उस मोती को उस घड़सवार के हवाले कर दिया और सरदारी और शर्फ और मुकाम मंजिलत को कबूल कर लिया। इतनी देर में मेरी आंख खुल गई। हजाम बिन खालिद ने ये ख्वाब अपने कबीला बनी कलाब के मुअज्जिजीन को सुनाया तो उन्होंने ताबीर बताई कि जल्द ही तुम्हारी बेटी जो कि हमारे कबीला बनो कलाब का नायाब मोती है, उसके लिए इंतहाई मुतबर्रिक व अजीम शख्सियत का रिश्ता आएगा जिसके बाहिस तुम्हें शर्फ इज्जत और हमेशगी की सरदारी नसीब होगी। हजाम बिन खालिद सफर से वापस लौटे तो उससे अगले ही दिन हजरत अकील बिन अबू तालिब बनो कलाब में मेहमान बनकर आ गए। मोहतरम नाजरीन, अरब में ये रिवायत थी कि जब भी किसी भी कबीला में कोई मेहमान आता तो 2 दिन तक उसकी खूब मेहमान नवाजी और खिदमत की जाती, फिर तीसरे दिन उसकी आमद का सबब दरियाफ्त किया जाता। हजरत अकील बिन अबू तालिब की 2 दिन मेहमान नवाजी करने के बाद कबीला बनो कलाब के सरदार हजाम बिन खालिद ने तीसरे दिन उनकी आमद का मकसद दरियाफ्त किया तो वो फरमाने लगे कि अपने भाई अली बिन अबी तालिब का रिश्ता आपकी बेटी फातिमा के लिए लेकर आया हूँ। हजाम बिन खालिद कहने लगे, ए अकील, अमीरुल मोमिनीन के लिए एक सहरा नशीन औरत शाहिस्ता नहीं है जो सहरा के नशीनों की इब्तदाई तहजीब तमद्दुन में पली हो। उन्हें एक बुलंद मर्तबा तहजीब तमद्दुन वाली औरत से अजदवाज करना चाहिए और उन दो तमद्दुनों के दरमियान फ़र्क है। अकील ने उनके कलाम को सुनने के बाद कहा, जो कुछ आप कहते हैं उससे अमीरुल मोमिनीन बाखबर हैं और इन औसाफ के बावजूद वो उनसे रिश्ता अज़दवाज कायम करना चाहते हैं। उसके बाद उम्मुल बनीन के वालिद नहीं जानते थे कि वो क्या कहें, इसलिए हजरत अकील से मोहलत चाही ताकि बेटी की माँ सुमामा बिन्नत सुहेल और खुद बेटी से पूछ लें और जनाब अकील से मुखातिब होकर कहा, मैं अपनी बीवी और बेटी से इस बाबत मशवरा कर लूँ। उम्मुल बनीन के बाप जब अपनी बीवी और बेटी के पास गए तो देखा कि उनकी बीवी उम्मुल बनीन के बालों में कंघी कर रही थी। हजाम बिन खालिद कमरे में दाखिल हुए और उनसे हजरत अली को कबूल करने के बारे में सवाल किया और कहा, क्या तुम हमारी बेटी को अमीरुल मोमिनीन की शरीक हयात बनने के लायक जानती हो? जान लो कि उनका घर मरकज़े इल्म हिकमत और अदाब का घर है। अगर तुम अपनी बेटी को उस घर की खादिमा बनने के लायक जानती हो तो हम इस रिश्ता को कबूल कर लेंगे और अगर इसके लायक नहीं जानती तो इनकार कर देंगे। मोहतरम नाजरीन, हजरत अकील इल्म इंसाफ के माहिर थे, इसलिए दख्तर रसूल हजरत तैयबा तायरा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बाद जब हजरत अली शेर खुदा ने महसूस किया कि बच्चों की देखभाल और घरदारी के अमूर के लिए एक औरत की ज़रूरत है तो आपने अपने मायरे इंसाफ भाई हजरत अकील से फरमाया, मेरे लिए एक ऐसी औरत का इंतखाब कीजिए जो शुजा और दुलेर मर्द अरबों की नस्ल से हो ताकि मैं उससे शादी करूं और वो मेरे लिए एक बहादुर और शहसवार बेटे को जन्म दे। हजरत अकील के मुताबिक बनो कलाब कुरैश के बाद अरबों का सबसे मशहूर कबीला था जिसके मर्द शुजाहत के लिए मशहूर थे, इसलिए हजरत अकील ने बनी कलाब के सरदार हजाम बिन खालिद की बेटी का इंतखाब किया जो शुजाअत व बहादुरी और घुड़सवारी में माहिर थीं। खैर, जब हजरत अकील ने हसाम से रिश्ता मांगा
اور حزام نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا ہماری بیٹی حضرت علی کے لائق ہے؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی اے حزام، خدا کی قسم، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بہتر انداز میں کی ہے اور یہ ہمارے قبیلے کی سب سے سعادت مند لڑکی ہے، بس آپ اسے حضرت علی بن ابی طالب کے نکاح میں دے دیجئے۔ سنتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نکاح پڑھایا گیا۔ بعض مورخین نے اس نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب حضرت علی فاطمہ بنت حزام کو لے کر گھر آئے تو فاطمہ بن حزام جو شرافت کا مجسمہ تھی کہنے لگی میں اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہوں گی جب تک مجھے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی اجازت نہ دے دیں۔ حضرت حسین کریمین کو ماں کی یاد ستانے لگی تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ جب فاطمہ بنت حزام نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسن و حسین کو بخار تھا۔ فاطمہ بنت حزام نے اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی اور آپ کے منہ سے مسلسل یہ الفاظ نکلتے رہے میں فاطمہ نہیں ہوں بلکہ میں تو فاطمہ زہرا کی اولاد کی کنیز ہوں۔ حضرت علی شیر خدا جب بھی فاطمہ بنت حزام کو آواز دیتے تو حضرت امام حسن و حسین کی آنکھیں اپنی والدہ کی یاد میں غمگین ہو جاتی، اس لیے فاطمہ بن حزام کہنے لگیں آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکارا کریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ بنت حزام کے بطن سے 4 بہادر سپوت پیدا فرمائے جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بن حزام ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ حضرت ام البنین نے اپنے یہ 4 بیٹے حضرت امام حسین پر کربلا میں وار دیے اور تمام نے شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ نے حضرت امام علی کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی، 20 سال سے زیادہ کی طولانی مدت تک زندہ رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام البنین نے 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو وفات پائی۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب عورتوں کو ام البنین فاطمہ بنت حزام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔